13 partisipan. Tetap kita akan jalankan atau kita mulai ya pembelajarannya. So today we are gonna learn about family. Coba kita lihat yuk, ada cicak biasanya, ada topik untuk diobrolin dan juga ada goalnya untuk hari ini. So today's goal is understand the usage of vocabulary about family in family trees. Jadi kita memahami penggunaan atau fungsi dari kosakata mengenai atau tentang keluarga di pohon keluarga. Oke, pohon keluarga. Mungkin sedikit gambaran, nanti ada how to say nenek, how to say kakek, ataupun bahkan kakek moyang, nenek moyang ya gitu. Kita bakal belajar beberapa vocab tentang family. Dan ini dia cicak topics untuk hari ini. Yang pertama ada how many family members do you have? Oke, ini memiliki makna atau mengandung makna yaitu berapa jumlah keluarga atau anggota keluarga. Berapa jumlah anggota keluarga yang kamu miliki? Oke, according to me, I have 4 members in my family. So I think my family is a small family. There is my father, my mother, and my older sister, and exactly me. Okay. And then the second question or the second topic is who is the closest one and why? Okay. Who is the closest one? Closest. Ini berasal dari kata close ya guys ya. Ini merupakan comparative adjective atau perbandingan kata sifat. Perbandingan kata sifat close jadi closer dan closest. Mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang mengetahui bentuk format seperti ini. Contohnya adalah smart dan smarter dan smartest. Ini namanya comparative adjective yang bentuk satu syllable ya guys ya. Bentuknya satu suku kata. Nah, ini dia formatnya. Oke. Coba ya aku tambahin materi ini dulu sebentar sebelum kita lanjut ke main topik kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 2 adjektif ya, yaitu dekat dan pintar. Oke. Nah, di sini kalau kita artikan berarti close, dekat, closer, lebih dekat, dan closest itu terdekat. Oke, berarti ini adalah base-nya. Ya. Base, and then. Ini berarti lebih. Ya. Lebih, dan di sini berarti ter atau paling. Ter atau paling. Ini dia formatnya menggunakan base tetap ya, berarti adjective ditambahin adjective bukan er, lalu format berikutnya yaitu adjective lalu bukan est. Oke, itu dia formatnya. Untuk satu syllable aja ya. Nah, format satu syllable. Satu suku kata. Freeze again. Oke, aku ulang ya berarti ya. Dari mana tadi? Dari adjective. Ini namanya adalah, teman-teman, ini namanya adalah comparative adjective. Nah, perbandingan kata sifat. Oke. Nah, ini dia. Format satu suku kata. Oke. Ini kali ya. Nah, suku kata. Lalu coba kita geser ke format 2 suku kata.
berakhiran Y. Oke, berakhiran Y ya di sini ya. Coba, kira-kira ada adjektif apa yang berakhiran Y? Ya, Sister Ani. Halo, Sister Ani. Good evening. Good Okay. evening, brother. How are you today? I'm fine, thank you. Fine, thank How you. about you, brother? I'm great, thank you. Yay. So, Sister, di sini ada adjektif yang berakhiran Y. Berakhiran huruf Y gitu ya. Kira-kira ada apa aja, Sister? Bisa kasih ke Bro Kiki? Kata sifat. Bahagia mungkin. Cantik mungkin. Yes. Mudah. Apa itu? Mau menyontohkan apa? Bahagia? Ya, bahagia. Oke. Nah, untuk format dua suku kata yang berakhiran Y, di sini tetap menggunakan format satu suku kata ya. Nah, format kita coba ini namanya adalah format. Oke, coba ya. Nah, format so kalau gitu untuk happy artinya itu apa, Sister Rani? Oke, Sister Rani. Nah, kalau satu suku kata ya happy. Kalau kita menggunakan format yang 0, gimana tuh? Happy. Artinya bahagia ya. Kalau lebih bahagia. Happier. Happier. Enggak? Happy. Paling bahagia. Most happy or happiest? Oke, nah ini dia. Pakainya happiest. Kenapa? Karena kita menggunakan format 0. Menggunakan format yang 0, dua suku kata, tetapi berakhiran Y gitu ya. Oke, coba contoh satu lagi. Di sini Bro Kiki punya nih, Sister. Easy. Nah, gimana nih jadinya? Easier. Lebih mudah. Easy mudah, lebih mudah. Easier. More easy, no. Hello. Oke. Sister Ani? Easier. Oh, freeze. Easier? Ya. Gini maksudnya. Gini. No, freeze, sir. Halo. Hello. Kalau paling? Easy. Pakai IST. Hello. Can you hear me? Hello. Okay. EST, easiest. Gini jadinya. Oke. So thank you, Sister Rani. Di sini coba bisa diperhatikan bahwa perubahan huruf Y berubah menjadi apa, Sister? Iya. Oke. You got it? Halo? Jelek banget emang ya sinyal aku ya? Halo? Halo? Your video lost? Oh, iya. Coba bentar. Halo, tapi aku bisa dengar dengan keseluruhan loh, jelas. Bentar ya. Oke, bentar dulu. Oke, videonya hilang. Videonya hilang. Lag banget. Bentar dulu nih. Kok gitu ya? Wait a minute.
Hello? Hello, can you hear me now? Sis Rani, can you hear me? Oke, lag banget ya. Yes, I can. Oke. Halo, halo. Nah, tadi ada suara. Bisa dengar sekarang? Bisa, sir. Oh, bisa. Dari tadi bisa gak? Gak bisa? Ini baru bisa? Iya, ini baru bisa. Oke, nah ini pakai jaringan pribadi aku. Coba, berarti ada sedikit kendala sama WiFi ya yang aku punya. Nah, kita lanjutkan di sini. Tadi menggunakan format zero ya, format zero atau format IR dan IST. Bisa kasih aku contoh lagi nggak, Sister Ani? Salah satu adjektif yang berakhiran Y. Why actually? Actually? Bukan dong, itu keterangan dong. Yeah. Bukan actually. Tapi apa? Kira-kira. Cantik, how to say cantik tahu? Beautiful. Beautiful. Selain itu, ini pernah dengar pretty? Yeah, pretty. Oke. So kalau lebih cantik, jadinya gimana? Prettier. Prettier. Oke. Kalau paling cantik, jadi Prettiest. prettiest. Oke, ini dia. Thank you, Sister Rani, for giving example. Oke, kasih ya. Oke. So, kalau gitu, jadi angry, nah itu dia. Angry, angrier, angriest. Itu dia contohnya. Yang berakhiran Y. Berarti kita tetap masuk menggunakan format zero ya. Iya, format yang IR dan IST. Kalau yang berakhiran Y. Contohnya lagi jelek, ugly. Lebih jelek, uglier. Paling jelek, ugliest. Nah, lalu kita masuk ke format yang format satu, yaitu dua suku kata atau lebih, tapi berakhiran acak ya selain Y. Contohnya adalah handsome. Oke, ini dia. Handsome. Ini kira-kira pakainya apa nih kalau format satu? Agni. Halo. Agni? Can you hear me? Atau Nanang Roni? Brother. Brother Nanang Roni. Wibowo. Can you turn your microphone? Okay. Yes, sir. I can hear it. Oke, brother. Brother, di sini ada handsome. Kira-kira kalau mau bilang lebih ganteng. Handsome kan artinya ganteng. Lebih ganteng. More handsome. Oke, more handsome. And then, ada lagi. Kalau paling ganteng. Most handsome. Oke. That's great. Bisa kasih aku selain handsome? How about healthy? Sorry. Bukan dong, itu berakhiran Y. Oh yeah, sorry. Nah, oke. And then healthy tadi ya. Oke. Kalau healthy gimana, bro? Bro Nanang. Jadinya lebih sehat. Nah, betul. Healthier. Dan juga paling sehat. Healthiest. Oke. Nah, kalau yang dua suku kata tidak berakhiran Y, kira-kira contohnya apalagi, Bro Nana? Adjective. Clever. Iya, itu dia. Clever jadinya apa nih? Lebih pandai. Lebih cerdik. Lebih pandai. More clever. More clever. Iya, more clever. And then, kalau paling pandai? Most clever. Yeah. Okay, great. Thank you, Brother Nanang. You're welcome, Mister. Thank you too. Iya. Nah, berikutnya di sini ada namanya irregular adjective ya guys ya. Kalau ini kan regular. Bentuknya akan sama, akan tetap sama. Lalu kalau yang irregular adjective ya berarti nanti bakal berubah semua.
akan berubah formatnya, nggak pakai IR, nggak pakai IST, bahkan dari penulisannya nggak ada yang mirip. Contohnya adalah ini, good. Kalau how to say lebih baik, kalau good itu kan baik. Kalau how to say lebih baik itu apa, Sister Afifah? Better? Iya. Kalau how to say lebih baik apa itu? Better. Kalau good kan baik. Better, paling baik. Tetap better ya. Better kayaknya. Oke. Nah, nice try. Lalu, kalau jauh. Lebih jauh? Oh, udah dimatiin. Oke, how about brother. Aku mau nyari brother di sini. Brother Virus. Oh, ini brother or sister ini. Oke. Halo. Can you hear me? Oh, sister ternyata. Oke, Sister Virus. Far. Kalau far ini merupakan irregular adjective. Kira-kira jadinya apa kalau far? Lebih jauh. Kalau far jauh, lebih jauh. I don't know. Oh, you don't know about that? Oke, gini ya guys ya. Oke, so thank you Sister Virus for trying. Oke, nah aku kasih tahu. Jadinya gini. Ya, kalau lebih jauh. Oke. Nah, ini bisa dibetulkan nggak? Kalau baik itu kan good, lebih baik, better. Kalau paling baik, jadinya apa? Nice. Nice. Gini. Yeah. Enggak ya. Tapi apa jadinya? Jadinya ini best gitu ya. Oke, so thank you Sister Virus. Oke, nah itu teman-teman. Lalu ada lagi ini berarti lebih paling jauh ya, paling jauh. Kalau lebih jauh, terus paling jauh. How to say paling jauh di sini berarti farthest. Atau ada yang menyebutnya atau mengejanya menggunakan you farthest. Gini, sebetulnya sama ya. Oke. Dan masih ada lagi jelek, bad. Satu. Aku contohnya 3 aja ya, lalu kita back to main topic. Back di sini, bad di sini, jelek ya artinya. Lalu brother Kamal, hello brother Kamal Syah. Can you hear me, brother? Oke, kayak. Halo. Oh bisa. Oke, so brother Kamal, bad itu jelek. Kalau lebih jelek atau lebih buruk, bad itu buruk. Lebih buruk apa? Bad. Worse. Worse. How do you spell it? Gimana nyepelnya? Worse itu. Gimana spellnya? Gini. Worse. Iya, gitu ya. Worse. And then ada lagi. Paling buruk. Jadi gimana, Prata? Oke. Nggak respon. Ya udah, nggak apa-apa. Dikacangin. Jadi worst. Ya. Oke, jadi worst. Gini ya, teman-teman. Oke, nah ya, teman-teman itu pada bisa tuh worst. Oh ya, oke. Bro, apakah untuk yang paling itu ada kasih idenya? Ya, jangan lupa ya untuk yang definite, yang udah pasti ya. Oh, paling jauh kan udah pasti, paling karena itu paling ya. Oke, itu dia pakainya best, the best, terbaik. Ini berasal dari best itu. Oke, itu dia untuk comparative adjective. Ada yang bentuknya regular, ada juga yang irregular. Dan untuk irregular yang lain, so silakan teman-teman cari sendiri ya. Cari sendiri contoh-contoh yang lain. Oke, so kita bakal lanjut ke materi kita yang sesungguhnya. Who is the closest one? Why? I think it is my dad, because we always doing something together,
and we discuss together every night, but unfortunately, for today or for new days, my father is in Papua. He works there, so I lost my friend, and I really miss him. Okay, and then the last one, how important is family for you? Why? Jadi ini artinya apa teman-teman? How important? Seberapa penting ya? Bagaimana penting? Seberapa pentingnya keluarga untukmu? I think family is the very important thing, the most important thing in my life, because I think they are everything for me. I'm wondering when my father or my mother abandoned me alone. I never ready for that. I'm never ready. Okay, nggak bakal siap sih kayaknya. For now ya, untuk saat ini. Family is a treasure. Gitu ya. Oke, I see. So, ini bakal kita praktekkan, tapi nanti setelah apa? Setelah kita belajar ya. Setelah kita belajar, ya teman-teman tahu kok. Nanti, atau mau ditulis boleh, atau udah hafal juga bagus lah. Tanya. Family is my home. To come back. Oke, kembali. Iya ya. Why do you think so? Nah, coba cari dulu alasannya. Kenapa? Gitu ya. Oke, so kalau gitu coba nih kita lihat. Ada box of vocabularies. Oke, di sini mungkin udah pada tahu ya. Udah pada tahu how to say-nya juga. Parent, mother, father. Lalu ada sibling. Sibling itu saudara kandung. Jadi lebih general ketimbang brother and sister. Atau bisa lebih spesifik ketimbang brother or sister. Oke, jadi hal yang berbeda ya, brother, sister, sibling. Kalau sibling itu berarti saudara kandung. Ada yang siblingnya itu brother and sister, ada yang brother semua gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu ya penggunaan brother, sister, and sibling. Bahkan brother itu ada yang tidak saudara kandung, gitu ya. Kayak kita nih. Oke. So ada relative. Nah, ini dia how to say saudara jauh relatif. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman nyari kosakata how to say dia masih saudaraku tapi jauh, gitu. Mungkin berbeda nenek dan kakek, nah, tapi masih saudara. Nah, mereka disebut dengan relatif, saudara jauh. Oke, uncle, aunt. Oke, di sini aku mau coba ngasih tahu how to say bibi in English, bukan aunt tapi apa? Aunt. Oh, bacanya ya aunt. Auntie. Aunt. Okay, and then how to say kakek nenek keduanya berarti grandparent. Ya orang tuanya orang tuaku. Grandfather, grandmother. Nah, di sini ada cousin. Sepupu ya. Yang sering keliru ketika kita belajar bahasa Inggris adalah cousin and then nephew and niece. Deh, yang sering tertukar. Nih, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Yang punya arti berbeda, jenis kelaminnya berbeda, artinya berbeda itu keponakan nih. Ya, kalau sepupu, walaupun itu laki-laki ataupun perempuan itu sama ya, sama. Dan how to say pasangan, suami istri ya pastinya. Bukan pasangan orang pacaran ya. Lebih tepatnya kosakata ini kita gunakan untuk suami istri. Disebut dengan spouse. Spouse. Oke. Memantul kayak gitu ya pengucapannya. Memantul suara Bro Kiki atau pengucapannya? Bro Rido. Dan yang mana nih Bro Rido yang memantul? Cousin, nephew, niece, spouse, aunt. Iya, memantul pakai T, pop sound namanya. Oke, teman-teman tahu nggak isinya pop sound itu apa aja? Ini dia, Bro Kiki tambahin ya. Ini belajar pronunciation, ngobrolin tentang pop sound, suara
yang meletup. Jadi kalau ada sebuah kosakata yang berakhiran P, T, K, lalu ada C, ada C, ada B, D, G. Ini ya. Atau Bro Kiki sukanya ini aku taruh terakhir. Ngafalinnya. Petik kecil, petik kecil. Nah, ini dia. Kalau ada setiap kosakata yang berakhiran P, T, K, C, P, D, G, and C, ini bakal kita baca meletup. Contohnya adalah cup, cup, cup. Nih. Lalu T tadi ya ont. Kalau yang K, black, back, C, catch, snitch. Dan kalau yang B, globe, rogue. Kalau yang D, bad, cold. Yang G, bag. Nah, dia yang J, bridge. Bridge. Oke, itu dia. Saudara ipar yang sudah meninggal. Oke. Ya enggak ada yang, ya kalau di bahasa Inggris enggak ada yang udah meninggal atau belum meninggal. Kita bilang dengan saudara ipar, misalnya saudara ipar, berarti kan step ya. Step lagi, sorry. In-law ya. Misalnya saudara laki-laki ipar yang sudah meninggal. Nah, berarti kita bilangnya dia gimana misalnya? Tommy, ya, Tommy adalah saudara iparku, tapi dia udah meninggal. Nah, nggak ada kata tapi dia udah meninggalnya, kita pakainya Tommy was my brother-in-law. To-be-nya yang kita jadiin. Yang kita jadiin dulu pasnya itu to-be-nya. Loh, pasti mereka bertanya, was? Iya. He is dead. Gini ya. Oke, berarti dia udah meninggal. He's dead. Tommy was my brother-in-law. Oh, was? Sorry, was? Yes. Oh yeah, he is dead on August. Misalnya. Oke, itu dia. Dulu berarti. Meninggal udah. Oke. Lalu di sini bedain aja ya. Coba bedain aja. Bedain aja. Kalau I had a brother-in-law. I had a brother-in-law. Berarti aku dulu punya gitu. Aku dulu punya. Sekarang udah gak punya. Almarhum. Kakak tiri dan adik tiri apa ini di kanan ya guys ya. Kakak tiri dan adik tiri itu dia. Canggah wareng. Oh nggak ada. Nggak ada guys. Adanya buyut ya. Atau moyang. Great grandfather. Great grandmother. Itu dia. Oke. Bisa kita lanjut ya. Ini ya. Tahu masih ada yang atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cara membedakan brother, itu adik apa kakak dari mananya? Oh iya, dari pembubuhan keterangan. Dari pembubuhan keterangan di depannya. Ada yang urlil, lil tuh ya, little, I mean. Ada older, atau yang mereka sebut dengan elder. Okay. Lil, young, younger, sama ya. Okay. My younger sister, little. Nah, ini berarti lebih muda atau kecil. Adik ya. Nah, adik ya sama-sama. Oh gitu ya. Gak apa-apa Bro Kamal. Adik. Nah ini berarti kakak lebih tua. Kakak. Oke itu dia. Nah
Lalu untuk suami, istri, suami, wife, terbalik. Suami, husband, wife, istri. Oke, aku suka terbalik-balik ya. Nah, dia istrinya kakak saya, padahal kakak saya perempuan. Nah, itu dia. Berikutnya ada cucu ya. Cucu, kalau cucu keseluruhan yaitu grandchild. Nah, anak child, anak-anak children. Oke, cara bacanya. Nah, tidak diperhatikan itu di situ. Cucu laki-laki grandson, cucu perempuan granddaughter. Daughter, G-nya nggak kita baca karena di situ kita dapati ada silent G bertemu H ya. Contohnya malam, night, lampu, light, 8, 8. Ya. Oke, itu dia. Dan hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa untuk mertua atau saudara yang kita dapati melalui pernikahan kita ya. Melalui kita yang menikah nih, kita yang menikah. Nah, itu namanya in-law. Kalau orang tua yang menikah, itu baru kita sebut step. Iya, gitu ya. Nah, jadi tiri step. Kalau ipar dan mertua, kita sebut dengan law, in-law. Brother-in-law, saudara ipar laki-laki. Oh, berarti dia adalah saudara laki-laki dari istri saya, gitu. Okay, got it? Okay, so kalau gitu berikutnya kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di sini kita hapus dulu nih. Let's practice. Coba kita bakal practice di sini. Mention your family members and tell us memorable moment with each of them. Okay, so silakan. Raise your hand if you want to practice here. Okay, ada Sister Fanny Panto. Okay, hello, sister, can you hear me? Yes, I hear you. Okay, Good so evening, bro. good evening, sister. Yes. Are you watching Tayo right now? Sorry. Okay. Are you watching Tayo right now? Hi. Okay. So okay. Sorry, bro, because the maybe jaringan. Oh, jaringan. No, itu. Tapi mau ambil kesempatan nah, sekarang jelas. Sekarang jelas. Okay, so come on. Mention your family members and tell us memorable moment with each of them. My message. I have my father and my mother and my mother-in-law, but my father-in-law already is dead. Okay, already I have dead. Yes, my father-in-law. I have my husband, and I have one son and two daughters. Two daughters. Yeah, one daughter dari was a big, but I have a young little baby, young daughter. Newborn baby. Yeah. She is still a baby. Baby 2 years old. Oh, 2 years old. Okay, I see. So the old daughter 16 years old. 16 years old. No. This year she will turn 18 years old. Oh, 18 years old. Yeah. Beranjak 18 tahun ya. Yeah, Okay, I see. And then,
tell us memorable moment with each of them. Bisa sebutin dengan ayah, dengan ibu. Nah, bisa 3%. Coba. My father. Ulangi bro. Ulangi. Oke, coba ceritain momen yang menjadi kenangan atau yang terekam dengan baik dari setiap mereka atau membernya gitu. Oh, okay. I have moment with my mother because my mother she love to cook, then I learn with her to cooking together. Okay. Before I married, then now I and her jauh begitu, gimana? Then I always remember how to cook together with her. Okay, I see that. If I want to cook the new food, I always telepon her and ask how to cooking, how to cook properly. I don't know. Properly. Okay. So tell us your memorable moments with your dad. And my father, for me and my father enggak terlalu dekat, gimana ya kata. Because okay. I'm not close enough. Okay. Yeah. Because him very perfect people. Perfectionist person. Yes. So thank you, Sister Penny, for tell about your family. Okay, you're welcome. Okay. So punya background sendiri ya. Oh, tapi aku masih bisa agak mendengar dengan baik. So tadi dijelaskan kalau sama ibunya memori yang terekam ya, ada how to cook ya, learning how to cook ya, belajar gimana caranya masak. Okay, I see. Dengan ayahnya dia tidak terlalu dekat karena ayahnya orang yang perfeksionis. Jadi dikit-dikit dimarahin. Enggak nih, canda. Okay, so for the next ada Sister Febri Nurul Azmi. So please turn your microphone on. Oh ya, tes. Can you hear me? Yeah, absolutely. So please mention your family members. I have 4 siblings, 2 younger sister, 2 older sister and 2 older brothers, and ya hanya itu sih. Oh ya, for another dan kalau kakak angkat gimana ya? Ada satu lagi. Kakak saudara angkat gitu ya? Ya, enggak. Saudara. Ada satu lagi sebenarnya ada 3 brothers, tapi satunya angkat, not siblings. Oh, not sibling. Ya tetap dia sibling tapi bukan step gitu. Bukan step, not step brother, no. Enggak, tapi itu angkat kan? Paham aku? Angkat kan? Angkat pun kita sebut dengan step. Gitu. Okay. Oh ya. I have 2 older brothers and 1 step brother. Iya, betul itu dia. Okay, so the second one is tell us memorable moment with your parent. For me, the most memorable moments that we have together is we were meeting together for celebrating Eid Mubarak every year, but a few years later, we cannot. Ago or later? Ago. Okay. 2 years ago, yeah.
Sorry, a few years ago, we cannot do it again. We Why? cannot did it. Yeah, my brother and some of my siblings are married, Mhm. Oh, so okay. they are have a new family member in their life. Right. That's right. That's right. Okay, okay, It great. feels So, different. it was so different. So, by the way, tell us memorable moment. Wait a minute. Who is the closest to in your family? Oh, Mother or father? uh, I'm so close with my mom because Oh, she is the one who understand me the most. okay. Okay. I see, Yeah. I see. So, by the way, please tell us memorable moment with your mom. Maybe not that memorable. I'm not that I'm not that doing I'm not that did did so many things with her, but I always remember how to, how to what is menyulam knitting Me- knitting me- me- itu perajut ya Merajut dong ya. oh Menyulam, iya embroider. ya broiding Embroider. something I love to see her when she is broiding Embroidering. Iya, broiding embroidering betul. yes. Menyulam. Okay, I see. So thank you, Sister Febri, for tell about your family. Great. It was a great story. And by the way, aku ada punya koreksi tadi ketika dia sangat memahamiku. Dia sangat memahamiku. Atau memahami kan, understand tadi maksudnya. Dia sangat memahamiku, berarti kita bilang aja she knows me so well. Okay. She knows me so well. Dia sangat memahamiku. She is the most, she is the one who knows me so well. Yang sangat memahamiku. Oke, ini ya pakainya. Oke, itu dia. Dan berikutnya, oke, cowok dong, cowok. Nggak ada nih cowok. Cowok belum ada ya. Oke, cewek semua ya rata-rata ya. Oke, I see. Oke, so sini ada Sister Vera. Hello, Sister Vera, can you hear me? Hello. Okay, so Sister Vera, please mention your family members. I have young brothers, and my parents is 4. Okay, I see. So, tell us memorable moment with your parent. With my parent, with my mom, we are going to shopping, and my mom always here with if I need her. So he's one of the one is know me so well. Okay. And last night she's always chatting me, and she's caring or sharing the problem or the information about the family or the new issue or new news in my village. Okay, great. And please tell us your memorable moments with your father. With my father, okay. Exactly. They are live in village, and I. Oh, they are your parents. Yes, my parents and my brothers live in a village, and I live alone in the city because I have work here. So if I'm back to my village, my father is always in the morning. My father is always knock my room, and he's treat me like a child. So yeah, he's always like call me and treat like a child. So it makes me happy.
and make Okay, me like that. Oh, like that. Okay, great. He always treats you like a child, gitu ya. Oke, I love it. So, okay, sister, untuk koreksinya di sini tadi kan aku harus kerja gitu ya maksudnya, atau aku punya kerjaan di sini gitu ya. I have work gitu ya. I have work here. Nah, sister bisa gunain ini nih. Harus di sini. I gotta work in the city. Because I have a job here. Nah, aku punya pekerjaan di sini. Ya, jadi bedain antara pekerjaan dan juga kerja. Gitu. Yang mana kata benda, yang mana kata kerja. Itu aja. But you did it well. Exactly. Thank you. You did it well. Yeah. So, guys, di sini kita masih punya beberapa menit ya. We still had a couple minute. Dan coba ya kita untuk praktekkan chit-chat yang tadi ya, yang di topik awal, di breakout room gitu ya, di sisa waktu yang ada. Udah dulu nih. Nah, ini aku pengen coba dulu satu terakhir. Halo, sister, brother Roni Yulianto terbalik. Brother Roni Yulianto. Halo, Bro Kiki. Okay, Yes, so brother, please, bro, mention your family members. Okay, thank you, Bro Kiki. Good evening, bro, and Good all evening. of you. Okay, now in my house right now, I have a lovely wife, and I have 3 sons. Yeah, just that's it in my family right now because my parents still at hometown. Okay. Where is your hometown? By the way? Central Java, Pati. Oh, Pati. Okay. Yes. I know that city. Do you know that city? Yeah, I know that city. Near from Jepara, right? Yes, right. Okay. All right. So by the way, please tell me or tell us your memorable moment with your dad. Your dad first. My lot of memory with my dad, of course, Bro Kiki. Yeah. What was that? Maybe when I junior high school, every day I replace my dad to get his work. So I every day replace him because we are in our family is hard worker to get all of our necessary in my life, of course. Yeah. So do you understand lah? Yeah. Yeah. Because yes, it's my good memory with my father. So every day I replace him their work. Every day. Every day. There is no free day for you. No, I never have a free day. Okay, I see that. Yeah. So please tell us your memorable moment with your mom. With your mom. My mom, maybe I every day until I finish junior high school, I sleep with him. Oh, really? Yes, of course. On junior high school? Yes, until end of junior high school, I sleep with him every night because I'm very close with him. Okay, I see. I got it. So thank you, brother Roni, for tell about your family. Nah, Okay, di sini, thank you, Bro Kiki. Yap, koreksinya yaitu ketika mau bilang ketika aku dulu ya. Nah, jangan lupa to be-nya ya. Bukan I am, when I am, tapi when I was. Berarti itu udah artinya dulu, ketika aku dulu. When I was on junior high school. Gitu. Itu ya tadi untuk Bro Roni, dan juga jangan salah untuk menaruh objek ya. Nah, I sleep with him, ya. Berarti jadinya dia laki-laki. Tapi kita ganti dengan her. I sleep with her. Iya. Oke. Itu dia. Until I have finished
on my junior high school. Sampai aku udah lulus ya, atau graduate gitu ya. Yang lebih tepatnya bukan finish tapi apa? Graduate. Nah, finish kita ganti dengan graduate ya kalau dalam hal bidang pendidikan. Graduate kelulusan atau lulus, kalau udah lulus berarti graduated. Ya. Till I graduated from junior high school. Itu dia. Oke. Big son. Bukan big. Besar dong itu. Ukurannya yang besar. Kalau big itu ngobrolin tentang ukuran ya, size ya. Oke. So, kalau gitu kita coba untuk praktekin chit-chat tadi di sisa waktu yang ada. Masih ingat chit-chat topiknya atau udah ada yang bawa bekalnya? Nih, ini dia chit-chat topicsnya. Kita bakal ngobrolin how many family members do you have, who is the closest one and why, and then how important is family for you and why. Oke, di breakout room. Oke, silakan nanti ngobrol sama teman-temannya. Udah mulai kurang di sini jumlahnya, ternyata tersisa 62 partisipan. So kalau gitu I think 2-3 partisipan setiap ruangannya cukup ya. Oke, nanti yang dapat 2 ya beruntung lah bisa ngobrol lebih dalam gitu ya. Oke, so silakan masuk ke ruangan masing-masing. Waktunya tersisa kurang lebih 6-7 menit, so silakan masuk ke ruangan masing-masing. Orang cerewet itu apa ya? Itu berawal dari situ cara belajarnya, guys. Nanti lama-kelamaan semua vocab yang teman-teman butuhkan ketika ingin speaking English itu otomatis muncul. Oke. So I think that's all untuk hari ini, dan besok kita punya topik yaitu fanboys. Oke, fanboys. So kalau gitu silakan dipelajari dulu PDF-nya dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Okay, so good night to all of you and see you on the next day. So speaking partner, we are the best. We are the best partner. We are the best Okay, so thank you. We are the best partner. Thank you everyone. Thank you, Bro. Thank you. See you, Mr. Kiki.